पीटर ब्लाजोजेविक भी एक ऐसा किस्सा है जिसे वैम्पायर्स की लोक कहानियों के साथ जोड़ा जाता है। ये वाकया सन 1725 में सर्बियन गांव में पेश आया था। ये मामला इतना अजीबोगरीब था कि पूरे यूरोप में हर एक की जबान में यही वाकया था। पीटर बाकी लोगों की तरह एक मामूली सा आम सा इंसान था। इस शख्स का सन 1725 में 62 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ था। आम इंसानों की तरह इसकी मौत के कुछ ही देर बाद उसे दफना दिया गया था। इसकी मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए। लोगों ने दावा किया कि पीटर रात को हमारे घर आता है और खाना तलब करता है, तो जब सब लोग सो रहे होते हैं तो उनको डराता भी है। उस शख्स की मौत के 9 हफ्तों में गांव के 9 लोग अजीबोगरीब तरीके से बीमार होकर मर चुके थे। मरने से पहले उन लोगों का कहना था कि पीटर हमारे ख्वाब में आकर हमारा खून चूसता है। पीटर ब्लाजोजेविक की मौत की वजह से लोग इस कदर डर गए कि उन्होंने वहां की गवर्नमेंट से इस मामले की तहकीक करने के बारे में जोर दिया। जब उस शख्स की कब्र को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाला गया तो बहुत सी अजीबोगरीब बातें सामने आईं। उसकी लाश इस कदर ताज़ा थी जैसे उसे अभी दफनाया गया हो। उसके बाल, नाखून और जिस्म का गोश्त बिल्कुल ताज़ा लग रहा था और बिल्कुल सही सलामत था, और उसके मुंह में खून के धब्बे भी मौजूद थे। वहां के हुक्काम और गांव वालों ने यह तस्लीम कर लिया कि ये शख्स एक वैम्पायर है। उन्होंने एक रस्म के मुताबिक वैम्पायर को खत्म करने के लिए उसका दिल उसके जिस्म से निकालकर अलग जगह पर जला दिया और बाद में उसके जिस्म को जलाकर उसकी राख को दफना दिया गया। इसके बाद गांव में अमवात का सिलसिला खत्म हो गया और लोगों में भी खौफ काफी कम हो गया था। इस वाकये के बाद यूरोप में वैम्पायर्स की कहानियां तेजी से फैलने लगीं और आज तक हम ये कहानियां सुनते चले आ रहे हैं। दोस्तों, विक्टोरियन दौर में जब इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया राज कर रही थी, उस दौर में फैशन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। ना सिर्फ अमीर लोग बल्कि गरीब और मिडिल क्लास लोग भी इस दौड़ में आगे आगे जा रहे थे। मगर इस फैशन के पीछे ऐसी ऐसी खौफनाक और खतरनाक सच्चाइयां छुपी थीं जिनसे लोग लाइल्म थे। उस जमाने के लोग ब्राइट और चमकदार रंग पसंद करते थे। उनके कपड़ों में जो रंग मिलाए जाते थे वो एक केमिकल से बनाए जाते थे। इन रंगों में सब्ज रंग का एक रंग भी था। ये आर्सेनिक नाम के एक जहर से बनाया जाता था। जब लोग इस रंग के कपड़े पहनते थे या इसका काम करते थे, यानी कि कपड़ों को रंगने का काम करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जहर उनके जिस्म में उतरना शुरू हो जाता था। इससे लोग आहिस्ता आहिस्ता बीमार होकर मौत की दहलीज तक पहुंच जाते थे। उस दौर में क्रीनोलाइन ड्रेसेस काफी ज्यादा आम थे। ये एक बड़ा गोल घूंघट जैसा फ्रेम था और ये औरतों के लिबास में इस्तेमाल होता था। ये क्रीनोलाइन लोहे की तार से बनाया जाता था और ये इतना भारी होता था कि कभी कभी इसको पहनने के बाद औरतें अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकती थीं। लेकिन फैशन के नाम से ये भी पहना जाता था। अगर इस लिबास में कभी आग लग जाए तो औरतें बुरे तरीके से जल जाया करती थीं, और ऐसे बहुत से केस रिपोर्ट हुए थे जहां औरतें सिर्फ कपड़े जलने की वजह से मर गई थीं। उस दौर में औरतों के साथ साथ मर्द भी फैशन के चक्कर में काफी ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करते थे। उस दौर में मर्द जो बूट पहनते थे वो इंतहाई चमकदार और टाइट हुआ करते थे। इनको हाईली पॉलिश्ड बूट कहा जाता था। ये बूट मरकरी जैसे केमिकल के साथ बनाए जाते थे, और जैसा कि आप जानते हैं मरकरी के जर्रात आहिस्ता आहिस्ता पैरों से होते हुए पूरे जिस्म में भर जाते थे और फिर दिमाग तक पहुंच जाते। और मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत जहरीला होता है। जब इसके खुलियात इंसान के जिस्म में पहुंचते और फिर होते होते ये दिमाग तक पहुंच जाते तो इसके नतीजे में या तो लोग पागल हो जाते थे या फिर वो लोग मर जाते थे। उस जमाने में लोग असली इंसानों के बालों से विग भी बनाया करते थे। जब कोई इंसान मरता तो उसके बाल काट लिए जाते थे। इनसे ज्वेलरी और नकली बाल बनाए जाते थे। मरे हुए इंसान के बाल इस्तेमाल करने की वजह से उस दौर के लोगों में इन्फेक्शन आम था। उस दौर में औरतों का चेहरा सफेद होना इंतहाई जरूरी समझा जाता था। गो के आज के दौर में भी ये क्रेज पाया जाता है, लेकिन उस वक्त औरतें जो पाउडर अपने मुंह पर लगाती थीं वो पाउडर बहुत खतरनाक होता था। इससे औरतों का चेहरा तो खूबसूरत नजर आता था, मगर वो पाउडर इतना खतरनाक था कि कई औरतों के चेहरों पर दाग पड़ जाते थे और बाज औकात औरतों की आंखों की बीनाई भी चली जाती थी।
دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ سب فیشن اتنے خطرناک اور زہریلے تھے تو اس دور میں لوگ ایسا فیشن کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر وہ خوبصورت نظر نہیں آئیں گے تو ان کا معیار گر جائے گا۔ خوبصورتی اس دور میں ایک سوشل پاور تھی۔ لوگ اپنی صحت سے زیادہ دوسرے لوگوں کی نظر میں خود کو خوبصورت اور معیاری دکھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے حفاظتی اقدامات کو بھی نظر انداز کر دیا ہو۔ وکٹوریہ دور میں جب کسی کے گھر میں موت ہو جاتی تو عورتوں کو کچھ ماہ کے لیے نہیں بلکہ پورے 2 سال کے لیے کالے رنگ کا لباس پہننا پڑتا تھا، اور وہ لباس بھی ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا تھا۔ یہ لباس پہننے سے عورتوں کو کافی زیادہ نقصان ہوتا تھا، مگر پھر بھی معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے انہیں یہ لباس پہننا پڑتا تھا۔ تو یہ ہیں وکٹورین دور کے فیشن کی کارستانیاں۔ دوستو، یہ اکتوبر سن 1931 کا وقت تھا۔ ایس ایس بائکمو جہاز الاسکا کے ساحل کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہ علاقہ کافی زیادہ برفیلا تھا۔ جب یہ جہاز یہاں پر پہنچا تو ایک دم سے موسم تبدیل ہو گیا۔ کیپٹن اور اس میں موجود عملے نے جہاز کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ الاسکا میں جب یہ جہاز بارو کے مقام پر پہنچا تو یہ برے طریقے سے پھنس گیا۔ کیپٹن کو لگا کہ اب جہاز کو چلانا ناممکن ہے، اسی لیے جہاز کے تمام ممبرز جہاز سے باہر نکلے اور کنارے پر ایک کیمپ لگا کر وہیں پر رک گئے۔ ان لوگوں کو امید تھی کہ کچھ ہی دنوں میں برف پگھلنا شروع ہو جائے گی اور اس طرح وہ دوبارہ جہاز کو چلا لیں گے، اسی لیے کیپٹن اور تمام عملہ وہیں پر رک کر انتظار کرنے لگے۔ مگر ایک دن کچھ انتہائی عجیب و غریب ہوا۔ ایک بہت تیز برفانی طوفان آیا، اور جب وہ طوفان وہاں سے چھٹا تو اس جگہ سے جہاز غائب ہو چکا تھا۔ کیپٹن کو لگا کہ برفیلی آندھی کی وجہ سے جہاز پانی میں ڈوب چکا ہے، اسی لیے یہ تمام عملہ کسی دوسرے جہاز میں بیٹھ کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر کچھ ہی دن بعد اس جہاز کے کیپٹن کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جہاز جہاں سے غائب ہوا تھا وہ جہاز اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہے۔ کیپٹن اور اس جہاز کا سٹاف دوبارہ اسی جگہ پر آئے اور انہوں نے جہاز کو چلانے کی کوشش کی، مگر اچانک اتنا خطرناک اور بھیانک طوفان آیا جس کی وجہ سے جہاز آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ کیپٹن کو اب یہی لگا کہ ہو سکتا ہے جہاز خراب ہو گیا ہو۔ ان لوگوں نے جہاز کو وہیں پر چھوڑ دیا اور انہیں امید تھی کہ کچھ ہی دنوں میں یہ جہاز پانی میں ڈوب کر فنا ہو جائے گا۔ دوستو، ایس ایس بائکمو نامی یہ جہاز بغیر کسی کیپٹن کے سمندر میں کھڑا تھا۔ اس میں کپڑے اور کھانے پینے کا تمام سامان موجود تھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سن 1931 کے بعد 38 سال تک یہ جہاز سمندر میں بھٹکتا رہا۔ اس جہاز کو کئی مرتبہ مختلف مقامات پر چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب یہ جہاز نظر آتا تھا لوگ اس جہاز کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگتے تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی کوئی اس جہاز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک ایک بہت بھیانک طوفان آ جاتا ہے اور طوفان کے بعد یہ جہاز اچانک کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ سن 1932 میں کچھ سراغ رساں عملوں نے اس جہاز کو دیکھا اور اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو اچانک بہت بھیانک طوفان آیا اور طوفان کے بعد یہ جہاز غائب ہو گیا۔ بعد میں سن 1933 میں وہاں کے کچھ مقامی لوگوں نے اس جہاز کو دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس جہاز کے اوپر بھی گئے مگر اس جہاز میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس جہاز کو گوسٹ شپ کا نام دیا۔ بعد میں جہاز کو سن 1940 میں، سن 1955 میں، سن 1962 اور سن 1970 کے آس پاس آخری بار دیکھا گیا۔